दशकं 50। तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावने तमनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः अलधरसखो देव श्रीमन् विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विकितजगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्चायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमत चरणे बिभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुकचन महावृक्षे चिक्षेपित क्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतन जवक्षुण्ण क्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दारकुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमा मूर्धन्यूर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेद्युक्तो बालैः सकेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरसोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरं पिबति सलिलं गोमते भवन्तमभिधृतः सकिल निखिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमगात् त्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो कलजनभिदा चुञ्चु प्रगृह्य ददारतं सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् अनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरणो वृन्दं वृन्दावनात् गृहमय्यताः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्य आराधारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननीनन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् श्रीहरे नमः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।